CheckD je jedan od projekata koji već dugo pratimo na kanalu i danas želim u kratkim crtama podijeliti sa vama aktualna događanja i važne informacije za check holdere ako ste ih propustili, da zaokružimo kraj godine i budemo spremni za novi početak. U slučaju da je ovo prvi put da se susrećete sa ovim projektom, svakako predlažem da pogledate i video koji vam ostavljam u gornjem desnom kutu koji možete pogledati i naknadno. Ukratko, CheckD je platforma za digitalni identitet i plaćanja koja omogućuje stvaranje personaliziranih AI rješenja, sustava elektroničkog identiteta i poslovanja s digitalnim vjerodajnicama unutar povjerljivih ekosustava. Jednostavnim rječnikom možemo reći da je fokus na privatnosti i sigurnosti korisnika uz bolje korisničko iskustvo. Jedan od glavnih događaja za CheckD je bilo spajanje sa Doc. Ali po čemu je ovo bio poseban događaj? Zato jer je bilo samo spajanje dva tokena u jedan, odnosno Check je ostao, a njemu se pripojio Doc uz jako malo povećanje ukupnog suplaja. No sada imamo dva tima, dakle zajednički Check token dobio je dva tima. Check i Doc, iako spojeni u jedno zajedničko udruženje, ostaju kao dvije zasebne kompanije, oba tima surađuju, ali se svaki specijalizira i dalje radi u onome u čemu je najbolji. Ukratko, za nas kao check holdere, sada umjesto jednog tima rade dva tima, Check team i Doc team. Na primjer, ako Doc team sklopi partnerstvo, važno je za nas kao i da ga je sklopio Check team. Ovo spajanje tokena u jedan ima mnogo prednosti, a jedna od njih je i potencijalno listanje tokena na mjenjačnice na kojima je bio Doc, a Check nije. Budući da je Doc token imao svoje mjesto na KuCoin mjenjačnici, nakon što je završeno spajanje, Check je po novom listan i na KuCoin. Još prije godinu dana kada sam radio prvi video o CheckD smo napomenuli da CheckD ima u planu napraviti balans tokena na oko milijardu, dok ih sada imamo ipak nešto više. I to na način da će se korištenjem Check tokena jedan dio spaljivati i tako naravno onda micati iz opticaja. To je napokon nedavno ugledalo svjetlo dana. Check je prešao sa mainnet verzije V2 na verziju V3 i taj upgrade ima tri glavne karakteristike koje možete vidjeti i ovdje. Ape 1559 Style Burn mehanizam koji je inspiriran Ethereumovim modelom, dakle svaka mrežna transakcija, bila je ona prijenos, delegacija dokaza o udjelu ili ažuriranje identitetskog registra, uništit će jedan dio Check tokena, dakle i uključujući i plaćanja za vjerodajnice, osiguravajući tako dosljedne prihode protokola putem uništavanja tokena. Zatim imamo Fee Abstraction, svaka osoba s Cosmos tokenom sada može plaćati transakcije na CheckD mreži, pri čemu će se ti tokeni po potrebi onda pretvarati u Check, odnosno ova značajka omogućuje i plaćanja koristeći stablecoine poput USDC, EURE ili EURC, na taj način pružajući veću fleksibilnost plaćanja. I zadnja, ali ništa manje važna, je General Burn Transaction, dakle nova opcija da se spale Check tokeni na zahtjev, proširujući tako slučajeve upotrebe za upravljanje tokenima. Nova odlična vijest kojom će se povećanom upotrebom smanjivati broj Check tokena, na taj način čineći njihovu ponudu manjom traži od nas jedan zadatak. Dakle, nova mainnet verzija je dostupna samo na Leap walletu, pa ako ste Check držali na Keplr walletu, bit će potrebno prebaciti Check tokene tako što ćete napraviti import seed fraze u Leap. Ja sam to učinio doslovce u 2 minute. Prvo sam instalirao Leap wallet na mobilni telefon i odmah vam nudi čak i opciju da radite import sa Keplr walleta. No ja ću vam ipak ostaviti i instrukcije od Check Community Managera u opis videa, pa možete i sami onda sve pratiti korak po korak. Vratimo se mi na naša dva tima koja sad koriste jedan token, pa tako imamo sklopljeno partnerstvo između Check i Sensai. Dakle, cilj ovog partnerstva je razviti AI rješenja koja nisu samo inteligentna, već su i preciznija i pouzdanija. Dakle, smanjenje
dezinformacija kroz visoko kvalitetne verificirane izvore podataka, povećanje pouzdanosti i autentičnosti izlaznih podataka generiranih umjetnom inteligencijom, zaštita privatnosti i stavljanje, dakle, korisnika u kontrolu i isto tako osiguravanje autentičnosti digitalnih prikaza znanja i generiranog sadržaja i tako dalje. S druge strane, Doc Network, sada po novom Doc Labs, sklopio je novo partnerstvo sa Moon Labom na razvoju naprednog digitalnog ID rješenja prilagođenog bankarskim institucijama u Aziji. I još jedna uzbudljiva vijest za kraj, Check.D je nominiran za INADBA nagrade 2025. u kategoriji najuzbudljivije rješenje plaćanja. Ne zaboravite da više upotrebe, veća vrijednost mreže, više korištenja, više tokena ide na spaljivanje, a sada dva tima grade ekosustav za koji je potreban jedan token ček. Ovo je bio kratki rezime događanja u posljednje vrijeme da zaključimo ovu godinu i očekujemo u novoj još bolji i jači Check.D. Toliko od mene za danas. Ako vam se svidio video, nemojte zaboraviti stisnuti like, pretplatite se na kanal ako još niste da ne propustite budući sadržaj, provjerite u opisu videa kako još možete podržati kanal. Hvala na vašem vremenu i do nekog novog videa. Pozdrav!